बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब 16 जनवरी हो चुका होगा और दिन जुमेरात है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से आज वकला ने और सहाफ़ियों ने मुलाकात की है और इसमें इमरान खान साहब ने तबले जंग जो है वो बजा दिया है। ये तबले जंग किसके ख़िलाफ़ है? सबसे पहले टारगेट रखा है इमरान खान साहब ने सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, उनको, फिर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा, फिर नवाज शरीफ और आखिर में हुकूमत को और फिर एस्टैब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 6 का जो इतलाक है और जो संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है वो सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर बनता है। बड़ी सख्त किस्म की इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं और ये हिदायत जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की, उनकी मीटिंग से चंद घंटे पहले बड़ा खौफनाक किस्म का ये बयान इमरान खान का सामने आया है। इमरान खान का जो बयान है वो पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके साथ साथ अली अमीन खान गंडापुर, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम, उनको भी इमरान खान साहब ने शट अप कॉल्स दी हैं। सख्त किस्म की हिदायत जारी की गई हैं, पार्टी से मुतालिक भी, और कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। आज की मीटिंग में के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, पहला टारगेट जब इमरान खान साहब की तवज्जो मबजूल करवाई गई कि खान साहब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान का अवाम का मैंडेट छीना गया और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जब छीन रहे थे, 13 जनवरी की तारीख गुजर गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया गया। ये बुनियादी तौर पर आज अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस कह सकते हैं, या फिर जो 9 मई से मुतल्लिक वाक़यात या फिर मामला थे उसके ऊपर जो अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई, तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक और मौजूदा रहनुमा जो हैं उन्होंने शिरकत की, वहाँ पर मौजूद पेश हुए और वहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी कोर कमेटी है उसका तकरीबन इजलास हो गया। तो इस समाअत के दौरान जब मीडिया से गुफ्तगू की या फिर खान साहब ने जो पार्टी कारकुनान से या रहनुमाओं से गुफ्तगू की, तो उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को ये हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए थे और इन आम इंतखाबात को जिस तरीके से चुराया गया वो बड़ा ही खौफनाक था। और इमरान खान ने कहा कि इसकी तैयारियां आज से ही शुरू की जाएं। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना और इलेक्शन छीने की कोशिश की, वो तारीख कब्रिस्तान में इस वक्त गुम है। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत भी जल्द ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा है। इसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फैज़ ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत की बचाव की बका की ज़मानत है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही बददियांती शुरू कर दे, ख़यानत शुरू कर दे, अवाम जिसको वोट डाल के आए वो अमानत किसी और को दे दी जाए, तो इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा। इसका मतलब सीधा सीधा से ये है कि अवाम के पास जो वोट की पर्ची है, जो अंगूठे की ताकत है या वोट का जो ताकत है, वो बिल्कुल मामूली सा है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या फिर पाकिस्तान के सियासी अगर मुबसरीन को अगर गैर जानिबदारी से अगर उनसे कहेंगे, बात करें, तो यही कहेंगे अगर फॉर्म 45 के ऊपर भी लोग नहीं जीत पाते या फॉर्म 45 हासिल करने के बावजूद भी लोग नहीं जीत पाते, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उस इंतखाबात का। फिर सीधी सीधी सी बात है, 50-60 अरब रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसका दिल चाहती है उसको उठा के वज़ीर आज़म बना दे, उसको वज़ीर आला बना दे और बलूचिस्तान फार्मूला यहाँ वहाँ लगा दिया जाए। तो इसलिए खान साहब की ये बात कि सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसके खान साहब ने ये बुनियादी तौर पर बताया है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले ये इंक्वायरी होगी और सिकंदर सुल्तान राजा साहब यकीनन इनके बाद बाहर भाग जाएंगे। फिर इमरान खान ने लिखा कि हमारा मकसद
پاکستان میں شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت بحال ہو اور قانون کی حکمرانی واپس ہے، ملک میں معطل بنیادی انسانی حقوق دوبارہ بحال ہوں۔ عمران خان نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر کے اوپر بھی تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ ہونا قابل مذمت ہے۔ اگر ہاؤس اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو میں یہ کہنے میں مکمل حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے۔ عمران خان نے کہا عدلیہ، پولیس ایجنسیاں، FIA سب کو اپنے اصل کاموں سے ہٹا کر صرف اور صرف تحریک انصاف کو کچلنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آمر کا حکم ہی ملک میں قانون ہے، جبکہ آئین اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ عمران خان نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہوتا ہے، مگر یہاں 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکیل لگا دی گئی اور کورٹ پیکنگ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ صرف مجھے سزا دینے پر ججز کو نوازا جا رہا ہے اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تقرر کیا گیا ہے۔ عمران خان نے سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے متعلق بھی کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا، اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوق کا دفاع کرے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج غائب کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پہلے بھی عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 26 نومبر 2024 اور 9 مئی 2023 کے واقعات کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائے۔ اگر کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما نظر آتا ہے یا پھر کوئی پلان نظر آتا ہے تو پھر میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی بھی مانگوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج رات کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد میری اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کرے گا اور اس میں بھی یہی گفتگو کی جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے۔ ظاہر ہے اپوزیشن ورسز اپوزیشن تو نہیں ہو سکتی، اپوزیشن ایک ہوگی تو ہی حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا۔ عمران خان نے کہا کہ فارم 47 کے تحت وجود میں آنے والی حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں بلوچستان ماڈل نافذ کر دیا گیا ہے۔ جب تک بلوچستان میں منتخب لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی حالات پرسکون نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں ریاستی ظلم قابل مذمت ہے۔ عوامی مسائل کا حل کبھی بھی بندوق اور فوج نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اب باقی ماندہ ملک کا بھی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب روپے کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا۔ عمران خان نے کہا کہ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فیاض عیسیٰ نے میوچل لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ اب وہ 9 ارب روپے والی جو کہانی سامنے آئی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے جو میں نے میرے خیال میں ایک رات پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے وہ بنیادی طور پر شروع کہاں سے ہوتا ہے، ادھر کوئی نہیں جا رہا۔ وہ کہانی خان صاحب بتا رہے ہیں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ لندن میں ایک فلیٹ تھا، وہ جو برطانوی کرائم ایجنسی ہے اس کو NCA اس کو پتہ لگ گیا اور وہ پیناما وغیرہ میں بھی آ رہا تھا انویسٹیگیشنز کے دوران۔ تو یہ کہا گیا فوری طور کے اوپر ملک ریاض کو، اس وقت حکومت نون لیگ کی تھی، بلیک میل کیا گیا ملک ریاض کو، بیریا ٹاؤن کے مالک، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ خریدیں بصورت دیگر آپ کے اوپر یہ کارروائی ہو جائے گی۔ ملک ریاض نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ملک ریاض نے وہ پیسہ باہر لے کے گئے، وہاں پر وہ پکڑے گئے۔ وہ فلیٹ
جو 9 अरब रुपए का खान साहब कह रहे हैं वो 18 अरब रुपए में मलिक रियाज ने ख़रीदा, और फिर जब वो पेमेंट पकड़ी गई, वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, तब जाकर NCA ने कहा कि चलो ठीक है जी मलिक रियाज साहब, ये आपकी रकम है, आप वापस ले जाएं। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर मामला आना था तो फिर वहाँ पर इमरान खान और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे और कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि मलिक रियाज के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया हुआ है तकरीबन 400 अरब रुपए का, तो वो रकम इसमें एडजस्ट कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दें। वो 190 मिलियन पाउंड जो रकम है वो अभी भी पाकिस्तान के हुकूमत के ख़जाने के अंदर मौजूद है और केस खान साहब के ऊपर चल रहा है, तो खान साहब उसका हवाला दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं। खान साहब ने कहा कि काजी फैज़िसा की लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसका हिसाब इन्होंने नहीं दिया। नवाज शरीफ के पास 9 अरब रुपए कहाँ से आया, इसका हिसाब हम मांगते हैं। ये माफिया एक दूसरे के करप्शन बचाने के लिए हमेशा एक हो जाता है, यही पाकिस्तान के स्टेटस को और तहरीक इंसाफ में फ़र्क है। इमरान खान ने कहा कि मुझे डील ऑफ़र हुई, मगर जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो समझौता क्यों करूं, मैं आखिरी दम तक डील नहीं करूंगा। खान साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, इन दोनों को शट ऑफ कॉल्स दिए हैं इमरान खान ने, और इमरान खान की तवज्जो मबजूल कराई गई कि अली अमीन गंडापुर मुसलसल JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयान देते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा, और यही वजह है कि इमरान खान ने असद कैसर और उमर अयूब को ये टास्क सौंपा है कि वो तमाम अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें करें, और अली अमीन गंडापुर को कहा है कि आप डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर निकलें और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत करें। शेख वकास अकरम को भी उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का तनकीद का निशाना बनाया है और ये कहा है कि वो अली अमीन गंडापुर के तर्जमान की तर्जमानी करने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करेंगे। वो तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उनके तर्जमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ जो हैं वो मौजूद हैं, वही तर्जमानी करेंगे, और वो पेशावर में क्यों करके बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू आज खान साहब की तरफ से की गई है, और इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। जो आज दिन 11:30 या 11 बजे के करीब मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा, उसके अंदर भी आपको खान साहब के इस बयान की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही असीरान को रिहा कर रही है। जब ना असीरान को रिहा करेगी और ना 9 मई और 26 नवंबर वाले वाक़यात और सानियात के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएगी, तब ये मीटिंग आखिरी होगी, उसके बाद कहानी फिर ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।